हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास देखिए कितने सारे अमेजिंग टॉय है। चलो आज हम देखते हैं। वाओ, ये है हमारी रेड कलर की बस। वाओ, ये तो बहुत सुंदर है। ये वेरी नाइस बंटूल। वाओ, ट्रैक्टर, ग्रीन कलर का ट्रैक्टर। ये बहुत सुंदर दिख रहा है। वाओ, वेरी नाइस बंटूल। वाओ, ऑटो रिक्शा, ग्रीन एंड येलो कलर का ऑटो रिक्शा। वाओ, ये तो बहुत सुंदर है। वेरी नाइस बंटूल। वाओ, कार ट्रक, ब्लू कलर का कार ट्रक। ये तो बहुत बड़ा ट्रक है। वाह, वेरी नाइस बंटूल। वाह, जेसीबी, येलो कलर का जेसीबी। वाह, वेरी नाइस बंटूल। वाह, मिक्सर ट्रक, येलो कलर का मिक्सर ट्रक। ये तो बहुत सुंदर दिख रहा है। वाह, वेरी नाइस बंटूल। वाह, ऑयल टैंकर, येलो कलर का ऑयल टैंकर। वाह, वेरी नाइस बंटूल। वाह, माइनिंग ट्रक, ये तो कितना बड़ा ट्रक है। वाह, येलो कलर का माइनिंग ट्रक। ये वेरी नाइस बंटूल।